इतिहास स्मरण कर सूचना दौले आम श्री अरविंदर विश्वविख्यात ग्रंथ दिव्य जीवन द लाइफ डिवाइन रो 10म अध्याय जहाँ को आम कॉन्शियस फोर्स चित शक्ति बोली जानिछु तार अध्ययन करुछंती ताको परिभाषित करुछंती ताको व्याख्या भी करुछंती चिंतन करुछंती मनन करुछंती ये सब आम अध्ययन धारार गोटे बड़ परंपरा आमे एबे पर्यंत इंग्राजी बहिर 92 पृष्ठा से अध्यायर से चैप्टर रो 12th पैराग्राफ रो मझी बाटरे अटकी ओडिया बहिरे स्वप्ना जो सूचना देते 126 पृष्ठा बही पारे चित्त भाई जो ओडिया बहिर अनुवाद आमे मुख्यतः 12 पैराग्राफ टी को लक्ष्य करवा ये विषय आमको एक धारणा देवी देले आमर ये विश्व वस्तु रही जहाँ आम मैटर बोली कहूँ और चेतना रही ये दुई जन को भितर कौन संबंध रही किभली सेमानक भितर एक उपयुक्त समन्वय हो यार चेष्टा यार कथा गुड़िक प्रभु श्री अरविंद चैप्टर 1 रे ही करी आछंती हमें चैप्टर 10 पढ़ुचंती चैप्टर 1 रो 10 पर्यंत से गोटे जड़ अस्तित्व चेतनार अस्तित्व जड़ और चेतना मध्य संबंध ये कथाटी को आम पढ़ुचु तेणु 12 पैराग्राफ रो आरंभ धाड़ी फर्स्ट लाइन रे श्री अरविंद ये कहले इट इज देन नेसेसरी टू एग्जामिन इनटू द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड कॉन्शियसनेस जहाँ को आम फोर्स बोली कहूँ शक्ति बोली कहूँ से शक्ति होछि वस्तुर बा जड़र एक सूक्ष्म रूप जड़ बा वस्तु होछि शक्तिर एक स्थूल रूप से माने स्थूल रे थांतु बा सूक्ष्म रे थांतु से माने शक्ति अटंती आउ किंतु ई शक्ति चेतना दुईटी समान कथा नुहे ये विषय रे हमें अल्प किसी पढ़ी थिले आपण को मने पकई दूची जे आमे चेतना कहले कौन बुझु तार चेतना कहले आमे समस्ते आमर फास्ट ऑब्वियस आइडिया प्रथम स्वाभाविक बा जो सहजरे बुझा पड़ुवा भली धारणा है ऑफ ए मेंटल वेकिंग कॉन्शियसनेस एक मानसिक जागृत चेतना जोटा मन जिते जागृत थाए से मन केते जागृत थाए मनीष से केते धारण करे सेटा मनीषर पोजेस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग माइंड तो अन्य मानकर नहीं मनीषर अच्छी तेणु बाय द पोजेस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग मनीष ही ताको धारण करुछि केतेबेले ना ड्यूरिंग द मेजर पार्ट ऑफ हिज बॉडीली एक्जिस्टेंस आमे समस्ते दुई प्रकार एक्जिस्टेंस भितर थाउ गोटी हला जेतेबेले आमे जन्म और मृत्युर मझिरे वर्तमान जो समय आमे अछंती एटा हला हमर एक शारीरिक अस्तित्व हमर देह अछि किंतु मृत्यु परे आमे मध्य रहू किंतु सेतेबेले देह न थाए बॉडीली एक्जिस्टेंस न थाए अर्थात आम समस्तंकर गोटे शारीरिक अस्तित्व एवं एक अशरीर अस्तित्व मध्य रही अशरीर अस्तित्व तेणु आमे जेतेबेले मुख्यतः
ଶରୀରରେ ଥାଉ ଏବଂ ଶରୀର ର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିକେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଲିପ୍ ନିଦ୍ରା, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଦରୱାଇଜ ଡିପ୍ରାଇଭଡ ଅଫ ହିଜ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଫିସିଆଲ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ସେନ୍ସେସନ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ସେ ତାର ଶାରୀରିକ ବା ତାର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ହରେଇ ବସେ, ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ସେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ ଖାଇଦେଇଛି, ତ ସାର୍ କଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ତାକୁ ଦେଖାହବ ସବୁ ଓଲଟା। ଯୋଉମାନେ କେବେ ନିଶା ଖାଇଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ଟିକେ ଏତେ କମ ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ନା ପୁରୀ ସାଇଡରେ ଖାଆନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଖିବେ ତ କି ଅବସ୍ଥା, କି ଖାଇବେନି ଭୁଲରେ ଡାକ୍ତର ଯିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଥିରେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଥିବେ, କହିବେ ମୁଁ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ଲୋକେ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁକି ବି ମରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଥାଉ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଥାଉ ବା କୌଣସି ବାଟରେ ଆମେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି ଆମ ବଡିରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର, ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆଇଡିଆ। ତାର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଥାଇପାରେ। In this sense, it is plain enough that consciousness is the exception and not the rule in the order of the material universe. ताहले जो material universe, जो भौतिक विश्व, से भौतिक विश्वर एटा रूल इन द ऑर्डर बा नित्य विधान नुहे, एवं ये भौतिक विश्व ठारू चेतनाटी गोटे व्यतिक्रम, गोटे एक्सेप्शन से रही थाए, सब सदा काले से उपस्थित रही थाए। जड़े शोई पड़े कौन ता चेतना रोनी कि रोची, ସେଇଟା କୁ ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବି ଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଯିବାନି, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, we ourselves do not always possess it. ଆମେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟଟିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପାଉନାହିଁ ବା ଅଧିକାର କରିକି ନଥାଉ, ବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, but this vulgar and shallow idea of the nature of consciousness, though it still colors our ordinary thought and association, must now deeply disappear out of philosophical thinking. ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ବା ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ନଥାଏ, ଏ ସବୁ ଅଲ୍ ଆଇଡିଆସ୍, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୋଧିତ ଧାରଣା, ଭଲଗାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଧାରଣା ଏଟା ନା, ଏଇଟା ସେଲୋ ଆଇଡିଆ। ସେଲୋ କହିଲେ ଅଗଭୀର, ଉପର ଠାଉରିଆ। ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଏମିତି କହିଦେଉଛୁ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେକିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ହେଉଛି କନସିୟସନେସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେକିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆଇଡିଆ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହା ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଲୋ ଆଇଡିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ଆମେ ଗଭୀର ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଭଲଗାର ଆଇଡିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି,
जो अशोधित धारणा भितर अछंती ताकू छाड़ी देबा ताले हमर ए जो नित्य नैमित्तिक भावना ऑर्डिनरी थॉट और तार जो एसोसिएशन तार जो संपर्कित जो संबंधित कथा गुड़िक रही ताकू आम भेद करदे छाड़ी देबा ताहले आमे बहुत जिनस बहुत क्लारिटी पाइबा तेणु सेटा केमिति पाइबा नाई ना बाय आवर फिलोसॉफिकल थिंकिंग गत क्लास रे भी आमे एई कथाटा कहितले आमे जो दार्शनिक विचार करूछु एटा अयथार्थ नहीं जदि आमे दार्शनिक विचार करिवा नहीं ताले आमे गुटे अगभीर मनीष ही रहिबा आउ जदि आमे दार्शनिक चिंता करिवा नहीं ताले हमर धारणा गुड़िक अशोधित ही रहिथिबो जदि प्रभुंकर भाषा रे कह जाए भलगार आमे असभ्य आदिम ही रहिबा कि प्रकृति रे संस्कृत शिक्षित वर्जित ही रहिबा बड़ी संस्कृत ही रहिबा एटा तो वर्तमान रो माने आवश्यकता तेणु आमे दार्शनिक विचार को ता सहित जोड़िबा तेणु वर्तमान आमे एथिरे देखिबा जे आमे केमिति ए चेतना भली कथाटी को आ चेतना सहित जो जड़ विश्वर मटेरियल यूनिवर्स रो संबंध टी को आमे परीक्षा निरीक्षा पई बाहरी चंती तेणु से कहउचंती श्रीविंद कौन करिबा ना फॉर वी नो दैट देयर इज समथिंग इन अस व्हिच इज कॉन्शियस व्हेन वी स्लीप आमे जानि छु जे आमे जत्ते बेले सोई पड़ी थाउ सत्ते बेले आम भितरे किछि ना किछि जागृत था जदि से जागृत नथांता आमे निदर उठी पारते कि उठी पारते निदर भी आमे चिंता करू निदर भी आमे स्वप्न देखू निदर भी आमे भय पाऊ निदर भितरे भी आमे देखिबे विशेष करी जने पिलाटे सोई पड़छि खूब माने परीक्षा निरीक्षा जो पोकटे आसीगला गोटे अन्य जीव जंतु आसीगला बहुत समय लोक मैंने जानी पकाते किंतु अति निदारे शोते से छाड़ी दिखाँ किंतु चेतना टी काम करे जन बड़ गोटे गोटे तीक्ष्ण अस्त्र धरिकी जन जदि निद्रित अवस्था जन को हत्या करने कि आक्रमण करने से समय भी केवे केवे निद भांगी जाए आपे आपे तेरे मूल कथा आम शोई पड़ी भितर आम भितर चेतना काम करुछि जोटा आम जानी करूना किंतु एबे हम जानुछे निद्रा भितर चेतना काम करुछि आउ कौन होछि ना व्हेन वी आर स्टन्ड जेतला मूर्छित होइतो बार ड्रग्ड और इन ए सून आम जेतले ड्रग्ड माने ड्रग कथा कहि जने मन करंतु निशा खाइछि आउ से सून संज्ञाहीन होइक रहिछि सेते बेले मध्य आम भितर चेतना थाए जदि नाही मूर्छा पर आम उठी पड़ू कि नहीं ना से चेतनाटा कड़े बाहर थिला और से आम शरीर भितर आसी प्रवेश कर चेतना थिला अथच आम जो इंद्रिय माने ताको जानी पार नथिले सेंसेशन हो नथिले सेंस सहित तार संबंध टी कटि जाइथिला तार अर्थ नुहे जे सेटा तार चेतना नाही जेमति आपण ए कथाटा बढ़िया कि बुझी पारे आपण को मोबाइल सब घंटा अछि कि नहीं जते बेले आपनकर मोबाइल टा को चलाउचंती सी बैटरी कंज्यूम करछि से तार समय बढ़ुची कमुची सब ठीक अछि आपण जानछंती किंतु मोबाइल टा ऑफ कर दुचंती पूरा कंप्लीटली स्विच ऑफ करी आपण सोई पड़ंती 4 घंटा पर 10 घंटा पर 3 दिन पर आपण खुलिले तापर देखिए ता क्लॉक टा काम करूची से क्लॉक टा भीतर हिसाब करूची ता मेमोरी सब अछि ना नहीं आपण मेमोरी उडा सब रिट्रीव हेउची और थे सब फेरी आसी जहाँ थिला सेमती ही जाए सेमती चेतना आमे शरीर अभाव रे आम भितर हुए तो से स्विच ऑफ हो जाइथिला गोटे कनेक्शन कमी जाइथिला जितेबाला से कनेक्ट हो गला संगे संगे सब जिनस गुड़िक रिट्रीव हो गला आउे आम फेरी आसला अर्थात ताहा आम मध्य रही तेणु आमे जो मेंटल वर्किंग स्टेट टाकू एकमात्र चेतनार अवस्था बोली कहते कथाटी सेपरी नहीं ताले when we are stunned or drugged or in swoon in all apparently unconscious states of our physical being ताले आमे आमर जो फिजिकल बीइंग शरीर सत्ता रे
जो अनकॉन्शियस स्टेट रे रही था एपारेंट जोटा स्वाभाविक भाव दिशे प्रतिभाषित बा अनुभवित देखा हुए जे से भली अवस्था रे थिले मध्य आम भितर चेतनार अवस्थिति रही था there is something in us which is conscious ताले not only so केवल एतिक नहीं but we may now be sure हमें वर्तमान निश्चित हो परिवा that the old thinkers were right जो माने प्राचीन चिंतक प्राचीन जो माने दर्शन को चिंता करथिले ई सब कथा भाबिथिले से माने ठीक कथा कहिथिले when they declared that से माने जते बेले घोषणा करथिले even in a waking state when we call then our consciousness is only a small selection from our entire conscious field बरम एक कथा मध्ये कहा जाई परिबो जे हमर जो जागृत अवस्था जहा को हमें पूर्ण चैतन्य अवस्था बोली कहूछु एमिति चिंता कले जागृत अवस्थाटी मध्य हमर पूर्ण चैतन्य सत्तार गोटे छोट निर्वाचित अंश देखंतु अनेक लोक जागृत थिले जे से माने चैतन्यशील अछंती चेतन भीतर अछंती एटा कहा जाय परियो काहेकि हम आपण को दुईटी कथा कहूची गोटे प्रश्न हला कौन से उठे लोक जे अन्य मनस्क अछि ताको तुरंत पचारि कोन चिंता कर से मोटे कोई विशेष केबे भी कहते कारण से कोन चिंता करते से जानि नते हमें हम चिंता मानक विषय रे आदो सचेतन नहु जो दिन आमे हमर चिंता मनर गतिविधि संपर्क करे हम सचेतन हवा से दिन आमे चैतन्य मूर्ति हवा बा चेतना को नहीं बंचुछंती बोली कहवा नहले आमे अचेतन अवस्था रे थिबा से जो स्वप्न गुडी को हमर कल्पना गुडी को हमर भावना गुडी को हमर चिंता सब गुडी को भासी जाउथु से जते आकाश रे भसा मेघ भासी जाए वर्षा हुए ना से तो जने जदि विलफुली गोटे जिनस को थॉट करथु आपण माने करंतु जे भली न्यूटन माध्याकर्षण शक्ति विषय भाबुथिले फलटी काहे कि तळ को आसिला एपरि कोन गोटे शक्ति अछि जहा ऊपर को पकेला को तळ पळे आछि तो से विषय से नीरव भाबिले ताओ से चिंताटी संगठित चिंता आयोजित चिंता विश्लेषण करा जाउतबा चिंता से जानंती कोन चिंता करूछंती सेति पई सेटा होची सचेतन अवस्था किंतु आम जगत रे आमे एते बेहोशी भितर थाउ कोन खाइले कोइ परिया नै हां खाइ जाउ कोनटे बोल लागछ खराब लाग सोई पड़छ कोनटे लागछ चिंता करछ कोन ओटे चिंता करछ सेटा मोर ख्याल ए कोन करछु जाय बहुत समय आपण देखिथे लोक गुडी को देखु थांती मैं आखिटा खोला अछि किंतु किछि देखु न थांती मु मने पके परनी बोते गोपीनाथ महांतींकर गल्पटे एभली आरंभ होइछि संभवतः परजापन्यास जे लोकटी अनेइछि देखु नाही लोकटी अनेइछि किंतु देखु नाही एई अवस्थाटा हम बहुत लोकंकर बहुत समय रे अच्छा सेटा तो मेंटल वर्किंग स्टेट जो समय हमर मन जागृत आमे सोई नाहु आमे मूर्छित ही नाहु निशा खाई नाहु संज्ञाहीन अवस्था रे नाहु ता सत्य तो कहीं हम जानि कोन जे आमे कोन देखुछु जहा देखुछु ताको आदो विश्लेषण हम करना आमे खाली देखि जाउ साहित्य मोहित हेत रहछु ताले आमे एक कथा कहबा जे आमे जति की जागृत रही थाउ ता भीतर चेतनाशील ही रहिबाटा पूर्ण चेतना सत्तार गोटे निर्वाचित अंश मात्र पूरा चैतन्य भितर आमे थिले कहि परिबा नै सेति पई मा सरल सूत्र सब दउथिले एते कथा प्रभु कहले जे कहि नथिले से जानिथिले जे ये पिला गुडी को किछि बुझी पारिबे न पारिबे एते कष्ट कथा कहि काई कष्ट देबी मो सरल कथाटा कहि दे तमे खाइला बेले खाइबा जिनिस को नै खुशी हो खेलिला बेले खेलिबा को नै खुशी हो कथा कहिला बेले सचेतन रहिबो चिंता कला बेले सचेतन रहिबो
काम कला बेले कर्म उपरे निजर एकाग्रता को निविष्ट रखियो एगुड़िक हला सेही प्रक्रिया अर्थात आमे पूर्ण चेतनशील होई रहिबा पई मांकर ये थिला एक उपदेश जो उपदेश गुड़िक आमे सेदिन बुझिबारे समर्थ नथिले आमे केवल मानि दउथिले बा मानि पारु नथिले बा मानिबार चेष्टा करथिले जहा भी कहंतु किंतु आजी प्रभु को पढ़िबा परे आमे वर्तमान निश्चित हेले जे आमे मानसिक जागृत अवस्था रे रहिबा को चेतनशील अवस्था कोआ जिवो नाही जेते पर्यंत आमे ता भितरे निजर पूर्ण सचेतनता टेकु पूर्ण जागृत अवस्था टेकु बा पूर्ण विश्लेषण अवस्था टेकु आमे काम रे लगेना आमे कोन करूछु काहे की करूछु कोन कहूछु काहे की कहूछु ये सब गुड़िक आमे विश्लेषण करूना अनेक समय लोके कही जाउछन्ती कहीं कौच एक दरकार ना अदरकारी कही चली था कि कहवाटा दरकार कि कहले किसी लाभ हम कि आध्यात्मिक उत्तरण पथरे मत कि आग को नब कि ना मुझे खाली गपुची तो मुझे खाली गपुची गोटे चढ़ई खाली चेटरी चेटरी घर सका उठिली कथा भल लगुव गपड़ा भल लगे तो आम एत निजर हक चाहूचे किए क्या सहित गप हो किए क्या पाखक जाऊँगी किए क्या सहित सांग हो सब कथा बहुत कथा कथबार्ता पर निर्भर करुच्ची किंतु ता भीतर केते सचेतनता रही मु जो वाक्य कहे मु जो शब्द कहे ता भितरे मोर सचेतनतार भाग केते मोर सिलेक्शन केते ये जो सिलेक्टिव हवा एटा को सीधा सीधा अर्थ रे कह जोग साधनार पथ एटा ही जोग साधनार पथ मु निश्वास नौची कहीं नौची मु खाऊची कहीं खाऊची मु कहूची कहीं खाऊची यही प्रश्न कौन खाऊची किपरि खाऊची कौन स्वाद रे खाऊची ये जो सचेतनता ताको ही मां को उपदेश गुड़ी को जदि आमे आउ थे पुनर्भाषित करवा तार अर्थटा या ही मिल ताले पुणी कह जाउछि जे इट इज सुपरफिशियल इट इज नॉट इवन द होल ऑफ आवर मेंटालिटी आमे जहा को जागृत मानसिक अवस्था कहूछु एटा मध्य गुटे सुपरफिसी एटा होतला मध्य गुटे बहि आवरण एटा सब किछि नुहे एपरि कि मानसिकतार संपूर्णताटा मध्य नुहे चेतना तो दूर कथा आपणकर मेंटलाइजेशन आपणकर कॉन्शियसनेस ये बहुत अलग जिनिस मन भितर तो आम बहुत कथा करुचे तेणु सचेतन अवस्था मानसिक सचेतन अवस्था मध्य मनर सब किछि नुहे चेतनार सब कथा दूर कथा तेणु इट इज सुपरफिसी गोटे बहि आवरण इट इज नॉट इवन द होल ऑफ आवर मेंटालिटी ताले कोठी अच्छी चेतना बिहाइंड इट ता पछरे मच फास्टर देन इट मन ठारू आहुरी विशाल मन ठारू अधिक विशाल विस्तृत मच फास्टर देन इट देयर इज ए subliminal or subconscient mind which is the greater part of ourselves and contains heights and profundities which no man can has yet measured or fathomed ताले आम मनर पश्चात आहुरी गोटे विस्तृततर गोटे मग्न चेतना रही मग्न अवस्था रही मग्न मन रही आ गोटे अवचेतना रही अवचेतनार कथा यही बहिर बहु स्थान श्री अरविंद उल्लेख कर अधिक उल्लेख होती बुक 2 रे अनेक गोटे चैप्टर आम रिसेंटली दाई चाइल्ड ग्रुप रे जो क्लास हो सकाळ नवसृष्टि आईडी रे से गोटे चैप्टर पढ़ुले जो भाई भाई मैंने उपस्थित रोथे सकाळ क्लास रे जे से पढ़ी 7-fold इग्नोरेंस टू 7-fold नॉलेज सप्तधा अविद्या मध्यरु सप्तधा विद्या को यात्रा
ଏବଂ ସେଥିରେ ସବକନସିଏଣ୍ଟ, ସାର୍କମକନସିଏଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟ୍ରାକନସିଏଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରାକନସିଏଣ୍ଟ ବହୁ ବିଷୟରେ, ଚେତନାର ବହୁ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ବହୁ ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ମନର ତଳେ, ଆମ ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର ଏପରି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟର, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବଚେତନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ବା ମଗ୍ନ ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, which is the greater part of ourselves। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋଲି କହୁ, ଆମ ମନଟାକୁ ତ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମ ମନର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଏକ ବିରାଟ ଭାଗକୁ ସେ ଅଧିକାର କରି ବସିଛି। ସେ ମଗ୍ନ ମନଟି ବା ଅବଚେତନ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଅବଚେତନ, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେଇନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ ଜନ୍ମ ଗୁଡିକରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅନେକ ଅନୁଭୂତିର ଅନେକ ନିର୍ଯାସ ସେସବୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥାଏ, ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଙ୍କ ଜମା ହଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀଟା କେତେ ପୁରୁଣା ଜଣା ପଡିବ ତା ଭିତରେ କେତେ ପଙ୍କ ଜମା ହେଇଛି। ଯଦି 3 ଫୁଟ ପଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଳା ଯାଇଛି। ଯଦି ସେଠି 20 ଫୁଟର ପଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଝା ପଡିବ ଏଇ ପୋଖରୀଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ସବୁଥର ଆମେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛୁ, ଜୀବନ କେତେ ଥର ଖାଇଛୁ, କେତେ ଥର କ'ଣ କୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ଭୋଗ କରିଛୁ, କ'ଣ ହରେଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଛୁ, ସବୁ କଥାର ଯୋଉ ଗଭୀର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧେ ତାରି ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ଗ୍ରେଟର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡିଟିସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଏତେ ଗଭୀରତାକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, which no man has yet measured। କୌଣସି ମଣିଷ ତାକୁ ମାପି ପାରିନାହିଁ। ସେ ଅପରିସୀମ ହେଇକି ରହିଛି, ଅପରିମେୟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ତାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ମାପିବା, ଇଏ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଦୂର ହେଇକି ରହିଛି। ମଣିଷ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଅର୍ ଫାଦମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଫାଦମ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଇଠି ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ଅତଳ, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡିଟି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ଆମେ କହୁ ତାର ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଛି। ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ମାନେ କ'ଣ? ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାପି ହେବନି, ଇମେଜରେବଲ। ଆଉ ସମାନ କଥା ଫାଦମ, ମାନେ ଯାହାର ତଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ଗଭୀର ସାଗର ଯେ ତାର ଫାଦମ, ତାର ତଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଅଗମ୍ୟ। ସିଧା କଥା ଯେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଆମେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ତଳକୁ ଯାଉ, ସମୁଦ୍ରର ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାଇଭର୍ସ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବୁଡନ୍ତି, ବୁଡାଳି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଅବଚେତନା ଭିତରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ସେଟା କଥାଟା କେମିତି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାର ଅଛି। ପୋଖରୀଟି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣି ଭଳି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, କଇଁ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି, ଆପଣ ବଢିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ନା, ତା ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପଙ୍କ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଙ୍କ ଯଦି ଥରେ ସେଇ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣିକି ଗୋଳିଆ କରିଦେଲା, ସେ ପାଣି ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନର ଗଭୀରତାରେ ଆମ ମନ ତଳେ ଏତେ ସବୁ କଚଡା, ଏତେ ସବୁ ମଇଳା, ଏତେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ, ଖାଲି କଚଡା ମଇଳା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ସାଗର ତଳେ ଯେଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଗରକୁ ଦାମୋଦର କହୁଛୁ।
ସେ ସାଗର ତଳେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆମ ମନ ତଳେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି। ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଇତା ଧନ ରହିଛି, କେତେ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, କେତେ ଥର ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, କେତେ ଥର ପିଟା ହେଇଛି, କେତେ ଥର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ପ୍ରଶଂସା ପାଇছে, କେତେ ଥର ନିନ୍ଦା ପାଇছে, ସବୁ ପଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ତାକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତା ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ, କାହିଁକି କ୍ୟାରି କରୁଛୁ? ନା ତାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଯଦି କେବେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଆସେ, ସେ ଅତି ମାନସର ଆଲୋକ ଆସୁ, ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆସୁ, ବା ନିଜ ସାଧନାର ଆଲୋକ ଆସୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସିବ, ଆମକୁ ସେଇ ଅଜଣା, ଅପରିଚିତ, ଅଗମ୍ୟ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅପରିଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାରି ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ କେହି ହାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କିଏ କହୁଛି ନାଗ ସାପ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ଅମୁକ ଅଛି, କିଏ ତମୁକ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରହେଳିକା ସେଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚାବି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ଲୋକ। ସେଇଭଳି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସାଇତା ହେଇଥିବା ଅଜଣା ଅବଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସିଧା କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା, ଏତେ ଅତଳ, ଏତେ ଗଭୀର, no man has yet measured or fathomed, ନା ମଣିଷ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ନା ସେ କିଏ ତାକୁ ମାପି ପାରିଛି, ସେତେ ବଡ। ଅଥଚ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବିରାଟ ବିରାଟ କଥାଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମର ସଚେତନତା ବି ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସେ ତା ବାଟରେ ଅଛି। ଆଉ କଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ, ତା ଅତୀତ ଅନୁଭୂତିର ଭିତରୁ କେବେ କେବେ ଉଠି ଆସେ। ଅବଚେତନା ସହିତ ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବା ଯେ ଅବଚେତନା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ ବା ପରିଚାଳିତ କରୁନାହିଁ, ସେପରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତି ମାର୍ମିକ ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଆ ଯେ we will get one training, ଆମେ ଗୋଟେ ତାଲିମ ପାଇବା ବା ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜଣା ସେ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ସ, ଯୋଉ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡିଟିଜ, ଯୋଉ ଗଭୀରତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଅତଳ ତଳ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ରେଜର ହାଉସ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠି ଧନ କୋଉଠି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଜରିଆରେ, ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଆମକୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଲୋକରେ, ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ମୋର ସ୍ମୃତିରେ, ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ରହିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ଦିଆହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧାରଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବୋଝ ଭଳି ବହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଇ ଗଣ୍ଠୁଳି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ବୋଝ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛୁ, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ସେଇ ଅତଳ ଅତଳ ଗୋଟେ ଗଭୀରତାରେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ମାର୍ମିକ ଦିଗ। ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ଖୋଜିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟତ୍ୱ, ଏଭଳି ଅତଳ ତଳତ୍ୱ, ଯାହାର ତଳ ନାହିଁ, ବିତଳ ନାହିଁ, ଅପରିମେୟ, ଅପରିସୀମ ଏକ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ this knowledge gives us a starting point for the true science of force,
and it's working. এই জ্ঞানটা ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଇଟା ତାମାନେ ଯୋଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ ଯୋଉମାନେ ଦୌଡାଳି ଖେଳ ଭିତରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ। ଦେଖଣାହାରୀଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଯିଏ ଖେଳିବ, ଯିଏ ଦୌଡ଼ିବ, ଯିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ହୁଇସିଲ୍ ହବ ସେ ଦୌଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖଣାହାରୀ ସେ କେବଳ ତାଳି ମାରୁଥିବ, ମଜା ଦେଖୁଥିବ। ସଂସାର ସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଦିନ ଛିଡା ହେବେ ଯେ ଦିସ୍ ନଲେଜ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫର ଦ ଟ୍ରୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ କାହାର ନା ଶକ୍ତିର। ଆଉ ଶକ୍ତି ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ଗୁଡିକର and its workings, ତା କର୍ମ ଗୁଡିକର, ଏ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତିର ଯେତେ କ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେତେ କର୍ମ ରହିଛି, ତାର ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅପସନ ଅଛି ଟୁ କ୍ୱିଟ୍। ନା ମୋର କଣ ଦରକାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ଛିଡା ହବା, ମୋର କଣ ଦରକାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା, ମୋର କଣ ଦରକାର ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବୁଝିବା, କିଛି ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ରହିଛି, ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ଦା ରହିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଗୁଡିକ ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ, ଏତେ ଜଟିଳ କଥା ଗୁଡିକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଆ ହବ ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଟସେଲ୍ଫ ଦ ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଏଟା ସେଇଭଳି କଥା ନା। ମା କେତେ ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଗିଛି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କି ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଯେତେ ଝାଳ ବୋହି, ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଯେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣକୁ, ଅତିମାନସର କ୍ରିୟାକୁ, ମାନେ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କିଂ, ଆଉ ଅତିମାନସର ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଭଳି କଥା ହବ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଆରମ୍ଭ ସେଇଦିନ କରିବା ଯୋଉଦିନ ଆମ ମନର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ମଗ୍ନ ମନର ବା ଅବଚେତନ ମନର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଅଲି ଦେୟାର। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଗାତା, ସେ ଆମର ଗୁରୁ, ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା, ସେ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଅତଳ ତଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଠି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଠି ତାର କ୍ରିୟାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। It delivers us definitely from the circumscription by the material and from the illusion of the obvious. ଇଏ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ତାର କ୍ରିୟାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା କଣ ଆମକୁ ଦବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲାଭ ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷ, କଣ ହବ, କଣ ମିଳିବ, କଣ ଉନ୍ନତି ହବ, what will happen, କଣ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ତ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ବାଣୀ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସତଟାକୁ 1000 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡେଲିଭର, ସେଇଟା ହିଁ ଦବ, ଏ ଡେଲିଭର କରିବ। ଏଇଟା ଦବ କଣ ନା ଆମେ us definitely from circumscription by the material। ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, ସୀମାବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଛି, ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ପ୍ରତି ଆମର ଅସୀମ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି, ଅସୀମ ଆନୁଗତ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ ଚାରିଆଡୁ ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଛି, ସୀମାବନ୍ଧିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଦିଏ ନା, ଆପଣ କୁହାଯିବ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ।
आउ गोटे जगह क्विंटाल सुना मिल सेम टाइम रे आपण कोठी जी आपण क्विंटाल सुनार दाम जहाँ है एठी प्रधानमंत्री पर्यंत मते साल्यूट करिवे तले मु काहे कि क्विंटाल सुना आनिया को जीविनी आ गुरु ज्ञान पछरे मिली पारे देखिबा चेष्टा करिवे आज तो सही सीमा बंधन रही सब्सक्रिप्शन ऑफ मटेरियल तले आमे सब कथा को मटेरियली बुझू सब आशीर्वाद गुड़ी को मध्य मटेरियली बुझू बहुत कथा भीतर अच्छी आम भितर एटा कहीं ना आम गोटे पिला मन रही से सब मेजर करे मापे अमके मंदिर गले से बढ़िया खाया मिले ये मंदिर रे भल खाया मिले ना से गले आमको जो पुरस्कार मिले से दाम हूँ 100 टंका से जगह को गले पुरस्कार जोटा मिले तार दाम 10 टंका तेणु आम 100 टंका जगह को जीवा ये जो परिकल्पना भितर आम बंची खाऊ सबु बेले एपरिकी आम झील मानक पुओ मानक बर कन्या खोजिला बेले कार केते रोजगार अच्छी किंतु आपण देखिए से रोजगार किसी काम आसे किंतु आमे ताको मापू आग काल तो आम बापा मैंने झील बाहर जाते घरे केते हल बलद अच्छी केते धानर बधा बसाए सी और केते माण जमी अच्छी ताको देखुले सेटा ही कह सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल जड़ आमको चारिआडू घिरी रही केते आमर अच्छी केते पोशाक अच्छी केते गाड़ी अच्छी केते खाइबा को अच्छी केते टंका अच्छी केते बड़ कोठा अच्छी सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल ता भितर मुकुलिबार गोटे बाट ये विज्ञान ज्ञान आरंभ जो विज्ञान ज्ञान रे आम यात्रा आरंभ करवा ताले प्रभु आम डेलीवर्स से निश्चित भाव में आपण को काम करिवो जे ई जड़र सीमा बंधन भितर आम मुकुली जा ता अर्थ नुहे जड़ को फिंगी देवा जड़र सीमा बंधन जड़ तो छाड़ी आप निश्वास ने कड़े जी भात खाइबे कड़े जी लुगा पिंधे कड़े जी घरे रही कड़े जी रे किंतु बंधन से रे नहीं यू विल एंजॉय द एंटायर यूनिवर्स समग्र विश्व आपण किंतु जी विश्वर मालिक ही रुहतु मु तार मालिक हाँ चेष्टा न करे मु जमीर मालिक मु आकाशर मालिक मु तारा मानकर मालिक मु आकाशर पानीर मालिक मु पवनर मालिक एपरी मालिकाना न बढ़ू यहाँ को कह सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल किंतु यही सब मुक्ति गुड़िक एत सहजरे मिले ना मुक्ति मिले जो माने विज्ञान पथ भीतर को आसती तेणु आम जो मैंने श्री अरविंद को एत कष्ट कर पढ़ुचु बहुत समय अपास से प्रश्न मत सम्भवतः अपास से प्रश्न उठते प्रभु एत कष्ट कथा कहीं लिखिले जटिल शब्द कहीं लिखिले जटिल वाक्य गुड़ा कहीं लिखिले से कौन सरल कर पार न जे जो मान को कृपा हम जो माने से विज्ञान पथ चलिए जो माने मुक्त हवा को प्रस्तुत हेले से माने ही ये आसवे कष्ट करके फिलोसॉफिकल थिंकिंग करेंगे दार्शनिक चिंता भितर प्रवेश करेंगे से जटिल है समस्त उपलब्ध नुहे नॉट फॉर ऑल एटा होलसेल होनी एटा समस्त को बिका जाऊ ना समस्त को दि जाऊ ना ताले केवल से मान को दि जाव जो माने प्रस्तुत हेले जो मान को माँ देखुंट या भितर ये संभावना रही ये पथरे यात्रा करिवो नले तार आग्रह हम ना तार कौन धैर्य रहा कौन बाटर तार स्थिरता रक्षा हम ना कौन बाटर तार समता रक्षा हम ना से शेष विचलित हो किंतु आमको प्रभु एमती करुणार डाकी आणुछंती एवं प्रसाद को दौरान आम कि भाव में मुक्त हवा से मुक्तिटा कौन ये मुक्ति हूँ गोटे बड़ कथा आम सब भितर अच्छा रहा किंतु तार सीमा बंधन भितर रहा आमको आहरी विपुल विश्व को भोग करार अच्छी आहरी बड़ आहरी व्यापक भाव में ये जीवन को ग्रहण करार अच्छी किसी को प्रत्याख्यान करार ना किंतु आपण तार मोहग्रस्त पड़े नहीं तार नेक्स्ट लाइन पढ़ते पुणी कहते एंड फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ द ऑब्वियस
आमे सब मोहग्रस्त होइकी रहिछु आमे सब मरीचिकार भ्रम भितर रहिछु ता भितर निष्कृति पाइबा पई एटा होची बाट जेते पर्यंत आपण ज्ञानर पथ धरि नांती दर्शनर पथ धरि नांती विज्ञानर पथ धरि नांती सेते पर्यंत ए ज्ञान आम निकटकू माने आमको ए ज्ञान ए बाटरे अनुग्रहित करुछि आमको सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल आउ delusion by illusion of from the illusion of the obvious ए जो साधारण बा आम जोटा को स्वतस्फूर्त बा गोटे स्वाभाविक जीवन भाव में बंचीछु ता भितर जो मरीचिका रही ता भितर जो माया रही ता भितर जो बंधन रही ता भितर जो भ्रम रही से सब भ्रम गुड़िक आम निजको मुक्त कर दे परिबा ताले देखंतु ए केतोटी धाड़ी भितर मु सब कहूँ ना काली प्रशांत भाई कहते आकाशर धर्म है जो देखु से आकाश आप मेक्सिको देखु कि बुर्ला देखु जर्मनी देखु कि बिश्रा देखु समुद्र भी से भाई आप कोणार्क देखिपारे पुरी देखिपारे दीघार देखिपारे आम घर पाखे देखिपारे चाहिए कास्पियन सहित सागर कूल देखिपारे सूर्यरबिंदर दर्शन पूरा समान आप गोटे धाड़ी पढ़ंतु गोटे वाक्य पढ़ंतु गोटे पैराग्राफ पढ़ंतु गोटे अध्याय पढ़ंतु कि पूरा बही पढ़ंतु सी सब गोटे विराट अर्थर इंगित कर सब द पार्ट ऑफ इनफिनिटी इज इनफिनिटी जिते प्रतिश्रुति आपन न दियाला केते कथा आपन कहि जानता चैतन्य कौन आम किभली भाव रे चेतना को पाइबा से चेतना आम कहीं पाई पारुनु आम अवचेतना तार उपस्थिति द्वारा आम चेतना को अनेक समय प्रभावित करुच्छे से अवचेतना भितर आम यात्रा करना तेणु जिते अवचेतना भितर आम यात्रा करवा माँ सानिध्य लाभ करें करुणा लाभ कर हाथ धरिकी ताले जोग पथरे जीवा तो सेटा हम विज्ञान आरंभ आउ जो दिन विज्ञान आसब सुदिन भ्रम तुटब विज्ञान आसिले आम जड़र जो बंधन भितर रहीचु तार सीमा बंधन भितर मुकड़ जा यहाँ हूँ मुक्तिर बाट यही मुक्तिर कथाटा आमको कई कहून से कहते ना संसार पलि गले मुक्ति हो ये कहला जे जन्म रु मुक्त होले मुक्ति सब शिर नास्ती शिर पीड़ मुंड थी सीना मुंड बिंद मो जन्म होते कष्ट पाऊँ मूल जन्मटा भी बंद कर दिस वे वी हैव वर्कड किंतु प्रकृत मुक्ति है आम थिबा अथच ता भितर तार बंधन भितर तार मोह भितर तार भ्रम भितर नथिबा अस्निग्ध कथा कि अच्छी किंतु आम जोटी भी संबंधित हो आमर मूल काम है आम प्रथम मोहटी तैयारी करूँ मोह कहले यहाँ हूँ मोर पोजेस करवा मो मनीषटे पाइले भी मोह तैयारी करे मो संपत्ति पाइले भी मोह तैयारी करे घर पाइले भी मोह तैयारी करे संपर्क पाइले मोह तैयारी करे स्कूल कॉलेज और अनुष्ठान जोग मंदिर जहाँ को पाए माँ को पाइले भी कह माटा मोर यही काम मनीष कर भाई भूण माने माँ अनंत कृपार आम मुक्ति हमार बाट विषय शुणिले किंतु तार कार्य केमी हम से आम उपर निर्भर कै तेणु आम असीम कृतज्ञतार सहित आज आलोचना कर रखा धन्यवाद।